لبيك عندما سيو لبيك والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحفل الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي نبا بلا جلندو كرامة الله كبلا جلنفو كبلا مندوم نكنا بانكا كنمي ni o de ye commission des agences de voyage du Mali o ka kɛnɛ ye kɛnɛ min ni a labɛnna pour que ka hiji lancement kɛ lancement du Hajj 2027 de la campagne du Hajj 2027 o hukumu la an ye programme labɛn cogo min na o de ye nin baara in hakɛto ɲini kɛlen kɔfɛ jama ka da ka baara kun kan ka daminɛ 10 heures pile ka da dɔrɔla dɔw ka an ye retard dɔɔnin ta o hakɛto ɲini président tɔgɔ la an b'o kɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛ o la programme o bolodalen don cogo min na o de ye nin a kun fɔlɔ an bɛ an balimakɛ Yakub Kulibali ale bɛna kuranɛ aya damadɔ kalan an ye ale kɔfɛ an bɛ kuma galamani tɛnkun an balimakɛ Usman Kumala ale min ye commission membre ye ale bɛ jama bisimila commission tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kuma tɛnkun commission président bala n'o ye Ahmad Kamara ye o kuma na ale b'a ka intervention kɛ jama bisimilalen kɔfɛ an bɛ yan kun min kama inshallah ale bɛ don o la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ secrétaire général wele n'o ye Musa Ndiaye ale b'a ka discours kɛ en français an ka président ba n'o ye Ahmad Kamara ye ale ka discours o bɛna kɛ en arabe donc secrétaire général o ka discours inshallah o bɛ kɛ en français o tɛmɛnen kɔfɛ o discours ni fila bɛɛ lajɛlen arabe ni français o ramase o bɛna kɛ ne yɛrɛ fɛ Abubakar Tangara a balimakɛ ne an fana ye commission membre ye o kɔfɛ an bɛ dugawu don kɛ o dugawu don in o bɛ di an ka amiru ani an ka alimami Ibrahim Kontao Haut Conseil ɲɛmaaba dɔ don inshallah ale bɛna dugawu kɛ ka jama labila ni de ye programme ye an ka sigi a bolo dara cogo min na an bɛ masa ta ala deli ala k'an sigi hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ɲana an bɛ don programme kɔnɔ anw ye agence baarakɛlaw de ka kɔn ɲɛ an ye maliyɛnw de an balima caman bɛ yen ala y'u miniji dɔgɔya ɲinɛ san kɔnɔ ani san minnu tɛmɛna ka daminɛ an ka cɛdenw na le général de corps Sadio Kamara ani an ka cɛdenw finitigi fɛn fɛn ni olu binna ka fara an ka agence baarakɛlaw kan depuis an fa an ka cɛkɔrɔba Modi Sila fo ka se an ka cɛkɔrɔba Mohamed Traoré Multazam Mahamadou So Yaya Traoré ani madame Sise Fatimata Kuyate ka se an balima fɛn fɛn ni o binna ni ala y'u miniji dɔgɔya an b'a ɲini jama fɛ an ka waati ni bila u ye miniti kelen ɲɔgɔn ka dugawu k'u ye ka tasibila kɛ ka t'u ma ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma s'il vous plaît
anga tashi bismillah wala ami do anga programme kono ama balma ke wele Yakub Kulibali aka bismillah kana aya damadon kalanye ka kene ka nyama fifa falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من القول واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شكرا بارك الله فيك. ambe ambal make fo amba wale nyumandon ambe masata ala deli ayni aya bamin kala ala ka barka do anga kenena ala ka barka do anga campagne la ala ka barka do anga baro bela jelena salli ala muhammad. Donc antina wati kuro ambe ambal make wele Usman Kuma akana jama bismillah commission tokola falyatafaddal mashkura. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الوجود سيد ولد آدم بيد أنه من قريش وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن نهج منهجهم إلى يوم الدين. أما الماتش أمانا مسلمان mali agency barakela kurukara mununu ka bara nyesinen dun ala ka dunaw tobotolima ani ala ka dunaw ladunima ka tu ka farda dafa magan dugukolo kan
ani minnu fana ka baara ɲɛsinnen don jamana kokɔrɔw ɲɛsini an'o dɔnni carini diɲɛ kɔnɔ n'o ye tourisme ye ani minnu ka baara ɲɛsinnen don dunanba hɛrɛma minnu bɛna jamana kɔnɔ k'olu jabaala ko ɲɛnabɔ n'o ye hôtellerie ye a ɲɛ o ɲɛ ani guide minnu b'olu fana ɲɛfɛ ka bɛɛ don kiranmandonya la a bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'i ye nin kulu ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ n yɛrɛ ye de ko fɔ nin kulu in k'a daminɛ 97 ka n'a bila 2026 an bɛna taa heji laban min na o ye 2027 ye kɛ n yɛrɛ ye baarakɛlaw de ye duloki bɔ k'a da ka hijidenw lafiya k'u tɔbɔtɔ k'u ladon ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'o seko damajira la a dumuni ko a transport ko a mobili ko a fɛn bɛɛ a y'o min kɛ ala kosɔn o kɔfɛ ala yɛrɛ b'a fɔ ko nafa b'an bolo hiji la dayirimɛ fitinin minnu sɔrɔla fɛ a la ala k'a k'an n'aw ye bɔda ye kiyama o hijiden minnu n'u taara ɲinan san wɛrɛw ti taa yɔntɛ n'i y'u kɔnɔ fara k'a lajɛ i bɛ kunnafoni ɲuman caman sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ na agencew ka faveur la k'u tanu k'u wale ɲuman dɔn ladonko ɲuman siyɔrɔ ɲuman dayɔrɔ ɲuman dumuni ɲuman an b'a fɔ ala i ni ce commission min sigira o la agencew bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la association de bɛ cɛbɔ kɛ ka commission sigi o commission de y'an bɛɛ wele bi k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔnajɛya la tilennenya la laadiliya la minnu tɛmɛna o ɲɔgɔn wɛrɛ ka na kɛ dugukolo sanfɛ anw de ye ba kelen fa kelen sinji a bɛ sisi nka a tɛ mɛnɛ dɛ o tuma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka baara ni an yɛrɛ ma baara kɛ an kolo la ka sabati an yɛrɛ ye wallahi mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'an ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ an ka baara kɛ a b'a kɛ n'a ka hakilila de ye a tɛ kɛ ni jama ka lafiya ye dɛ wa an y'o espérance caman ye nin kɛnɛ in a ma di n ma n k'a lakale nka an yɛrɛ ye min y'an ɲɛna a n'an ye lahalaya min sɔrɔ an ka san laban na bɛɛ y'o seere ye agence tigi si tɛ yan k'i ma gɛlɛya sɔrɔ ɲinan dɛ o tɛ yen hijire ma gɛlɛya sɔrɔ dɛ mais e min ye acteur ye secteur kɔnɔ i ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na ni soko ma gɛlɛya i ma k'i ka fɛn tɔmɔtɔ yen avion parti gɛlɛyara i ye dɔ fara prix kan a fan bɛɛ fɛ n'o ma gɛlɛya taaliw lahalaya n'u seginw lahalayaw gɛlɛyara n'o ma gɛlɛya transportw kɛra cogo min na a ma kɛ n'i ka yamaruya i ka hakilila t'a la o gɛlɛyara n'o ma gɛlɛya minasigi kɔnɔ gɛlɛya caman yera o si ma bɔ agencew la a bɔra mun na ka fɛn di maa ma min t'a si dɔn o tuma an ka jɔ an ka sabati o kɛnɛ de don hɛrɛ kɛnɛ don nɛɛma kɛnɛ don ala kosuma kɛnɛ don jamana marabagaw an b'a ɲini ala fɛ an ni olu a ka bɔda ɲuman di an ma ni maa min ye jamana in n'a den ɲini ni hɛrɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ni maa min ye jamana in n'a den ɲini ni tɔɔrɔ ye ala ka an kisi i tɔɔrɔ ma ba maliba ala ka n'a yɛrɛ kɛ n'i y'a mɛn i ɲɔ agence tigi tɛ i bɛ jamana lafiyalen de kɔnɔ o tuma o hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini alahu ta'ala fɛ a ka kɛnɛ in kɛ kɛnɛ basigilen ye a ka kɛnɛ in kɛ tiɲɛ kɛnɛ ye maa o maa n'i bɛ kɛnɛ in kɔnɔ k'i ye ɲɛmɔgɔ ye miiri dayɔrɔ la kaburu kɔnɔ ko mɛlɛkɛ mawutu bɛ na an ni minɛ wa munkari nakiru bɛ na ɲininkali sɛmɛ an na i ye kɔnɔnajɛya min kɛ ka jama sɛgɛrɛ i bilalen place in na ala b'i juge n'o de ye an kelen o kelen an tɛ siratu tigɛ f'an k'an ka baara a n'an ye waati min kɛ mɔgɔ minnu ye danaya d'an kan k'an sigi poste na commission kɔnɔ an k'u jaabi alikiyama kɛnɛ kɔnɔ o don se tɛ jɔn ye dabali tɛ jɔn ye fo n'a kɛra ale ala kelen pewu ye n b'a ɲini ala fɛ commission kɔnɔ mɔgɔw tɔndenw ala k'an bɛɛ tɛmɛ cogo ɲɛ siratu sanfɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ti buranya sa a b'a wele kuma ɲimi de dɔgɔya yarabi nin sigi a ye nisɔndiya min don ne dusukun na ni n ko n b'a fɔ n bɛ kasi o de ye n se san joli kabi korona banna an ma nin kɛnɛ in ye nin kɛnɛ de tun y'an ka kɛnɛ ye an de tun bɛ sigi an de tun bɛ fɔli kɛ o de kama n ko secrétaire général ma n donnen salle kɔnɔ baara min bɛ tugu nin na o ye journée de réflexion de ye an bɛ k'an yɛrɛ ye cogo di an b'an ka baara k'an yɛrɛ ye cogo di mɔgɔ wɛrɛ kana an tɛrɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kana baara kɛ an nɔ na
mɔgɔ kana fɛn kɛ an nɔ na k'i e kelen ka kelen agence 400 ani 60 mais agence 343 de autorisation di olu ma ɲina salon hiji tɛmɛnen na mɔgɔ kelen pewu k'o bɛɛ kɛ foyi ma y'a la nimisa ni tɔɔrɔ ka fan bɛɛ fɛ mɔgɔ si tɛ se k'a sɔsɔ cɛ o cɛ n'i k'i b'a sɔsɔ i bɛ don ala gasi la parce que o kɔrɔ i tɛ tiɲɛtigi i tɛ tiɲɛ fɛ ala kɛra donko cogo di as-sakitu anil haqq shaytanun akhas maa o maa n'i ye tiɲɛ n'i y'i da de k'i tugu kan i da de tiɲɛ kan k'i ye sitanɛ de ye sitanɛ min n'a tulo gerinna a ɲɛ gerinna ala y'a gɛn ka bɔ a kan ɲinɛ ala kan'o s'an ma an ka nin jɛkulu in cɛkɔrɔbaw b'an cɛ la sijɛw bɛ yan ala yafalen d'u ma denmisɛnw b'an cɛ la simindenw ala b'an mago t'olu kama baganw ala b'an mago t'u ma ala ka barika don jɛkulu in na agencew ka jɛkulu ala ka barika don a la kɛnyɛrɛyew de don nafolo ɲininaw don sɔrɔ bosolaw don nka o waati kelen hɛrɛ ɲininaw don ka na jamana kɔnɔ foyi tɛ yen k'u m'o dafa jamana ka sariti la fɛn o fɛn bɛ ɲini an fɛ an b'a bɛɛ dafa bali fɛn yɛrɛ bɛ wajibi an kan an tɛ min dɔn an b'an da d'a kan an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ a ye nin to a ka taa o caman kɛra o tuma ka yafa bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma kɛnɛ in kɔnɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn mago to an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi u k'a dɔn Seydina Abubakar ye min fɔ u k'u hakili to la dɛ wulitu aleykum walistu bi akhiyarikum ala ye ne bila aw sanfɛ mais o kɔrɔ tɛ ko ne ka fisa n'aw bɛɛ ye dɛ Seydina Umar ye min fɔ u k'u hakili to la indama tawalla alwilaya a ko yala ni ne filila joli mina bila sira sahabakɛ n'a ka bamuru wulila k'a jɔ a ko n'i filila n b'i kunkolo tigɛ ka b'i kan na n'i ma sɔn ala ta ma an k'o bila an kunna dɛ ɲɛmɔgɔw o tuma an ye cidenw ni an tɛ citigiw ye o ye n ka kuma ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen degun min bɛ ɲɛmɔgɔw kan an fana k'u dɛmɛ a tali la tɔnden n'a fɔr'i ye ko cotisation sara teliya o de b'a to tɔn baara bɛ tilen e min fana ye cotisation fara ɲɔgɔn kan a donna da min fɛ rapport teliman d'u ma a ka baara a donnen kɛ a kɛra tan ni ne kɛra o de b'a to baara bɛ tilen ɔ an ka relation extérieure maa minnu bɛ yen n'o ye maisonnage ye n'o ye ministère ye n'o ye avion tigiw ye n'o ye sotigiw ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an tɛ maa si contrôle la jamana in kɔnɔ yan an tɛ maa si ɲini juguya ye jamana in kɔnɔ yan n'i ye fɛn kɛ min ma bɛn taasira kɛra fila ye nin ka ɲi nin ma ɲi an b'a f'i ye taa nin fɛ n'i k'i ti t'o fɛ ɔ an bɛ taa fɛ n'an taara fɛ n'i y'a ye a ɲɛna fɔ alihamudulilayi jamana kunna wolola jamanadenw kunna wolola bɛɛ ko mali y'i ji ɲɛna ɲinan mais a ma kɛ nɔgɔya kan dɛ a ma kɛ lafiya kan dɛ a ma kɛ ni siɲɛnɛ tɛ dɛ o tuma cɛbaw minnu y'o ta o cɛba ninnu de sigilen bɛ commission kɔnɔ a cɛman n'a musoman ala ka barika d'u la donc a kɛra cogo o cogo la an tɛ se ka ɲina an k'a fɔ minnu farala gouvernement kan olu y'an dɔ ye minnu y'a kɛ aju sarikati ye olu y'an dɔ ye commission de y'a bɛɛ décrété ka lettre ci ko n b'a fɛ nin fila ka kɛ wa fila bɛɛ kɛra alhamdulilah fila bɛɛ ɲɛna ala ni ce ala ni ce gɛlɛya minnu sɔrɔla fila kɔnɔ ni ala sɔnna n'an bɔra nin sigi na an bɛ duloki bɔ k'a da ka gɛlɛya ninnu sababu ɲini ka wuli ka bɔ yen pour que agence bɛ lafiya tɔndenw bɛ lafiya ala k'an n'aw lafiya ala ka barika don an n'aw la ala k'an n'aw sabati mɔgɔ laban minnu tilala an na hali ni jama ka ca an b'a Fatimu Kuyate nin yɔrɔ la n'an ma kuma kan ala b'an ɲininka an ka diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya hali maa kelen a tun bɛ samara dɔ a sen na ka wuli k'a jɔ a b'o cogo la an ka cɛkɔrɔba baba ala ka lahara nɔgɔya u ye ninnu maa fila ye maa ba gɛlɛnw ye minnu ni gɛlɛya tun bɛ yen n b'a jigiya hali ɲina an ye gɛlɛya min sɔrɔ ni fila ninnu tun b'an cɛ la a tun tɛ se nin ma nka ala ka ɲi a tɛ kojugu kɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma tɔ minnu tugura o la a bɛɛ lajɛlen ya b'a la ala ka hinɛ u bɛɛ la an furumusow b'a la ala ka hinɛ u bɛɛ la an dɔgɔninw b'a ala ka hinɛ u bɛɛ la an denw b'a ala ka hinɛ u bɛɛ la taa b'a bɛɛ agence kunda ala ka bɛɛ ka su hinɛ ala k'u bɛɛ fara ala kɛra ka jamakulu kan n bɛ bɔ yan nɔ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو فاستغفروه إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ومعاذ الله من شره ووساوسه بارك الله فيكم وجمعنا الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبسم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك شكرا جزيلا بارك الله فيك بالكلمات الطيبة أمبال ما كفو كاولين ماندو عثمان كوما أكلا ألتي مغوي من دولين دو أجانسي باراكونو كما كان من فوفنا أكلا فاميا سرولالا أمي مسات على دلي دو منو كرا ألاكا دو منو منايين ألاكا منا جماناي ألاكا منا تابوي يعني يانا بريزان ويلي an bɛ hakilila jigi kɛ k'a fɔ
commission des agences de voyage du Mali a une kenen sigi ben de kama a une kenen sigi pour que aga tondew ambe baraka secteur mi ngono secteur yi abse ka sanya tugumna secteur yi mo abse ka baraka ka hera soro ka nafa soro ka soro amakeni degunye degummi ni hadamadiyan bise ka kume donc au hukmula commission des agents de voyage abi ben de ñini wati beladjeli a bara ñogon fen fen ni o de be intervenir aka hukmu kono aka bara kono hiji kono amma ñine mo shikoni koina ay beladjeli wele ka damne maison de haji directeur la anaka jama u welelan kenenka ka damne haut conseil islamique la u welelan kenenka akla haut conseil mo olu yan soro ka damne limama la fo ka se inafem ma ka se polisi ɲɛmɔgɔ ma fo ka se nina mɔgɔ ma ka se santé mɔgɔ ma fo ka se aéroport mɔgɔ ma azam anak chambre de commerce patronat fo ka se i ka dɔn k'a fɔ sécurité mɔgɔw a nɔniya bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ commission a wuli ka jɔ kɛ ka invitation ci ni bɛɛ lajɛlen ma le coordinateur des chefs de quartier de la commune du 3 le maire de la commune du 3 u bɛɛ lajɛlen welela ni kɛnɛ kan mɔgɔ mɔgɔ directement ou indirectement ni e de bɛ intervenir an ka secteur in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ welekan seri bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima minnu ni baara in tɛ se ka ɲɛ olu kɔ pewu n'olu b'a daminɛ na u b'a laban na n'i pan olu kɔ i bɛ tila ka segin n'o de ye presse ye a sɛbɛntaw a jatalaw a kumakɛlaw i ka dɔn k'a fɔ i n'a fɔ an ɲɛ b'o la kɛnɛ kan cogo min na an ka wele sera nin bɛɛ lajɛlen ma ka se agence de voyage yɛrɛ ma an b'a fɔ a bɛɛ ni ce aw ni baraji ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara donc laɲini ye min ye kumakan minnu bɛna fɔ bilasirali minnu bɛna kɛ an ka lamɛn ni hakili ye ka se ka a baara ninnu ta an sɛbɛla ka baara ninnu waliyali o bɛ se ka kɛ cogo min na o de ye laɲini ye o faamuya ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye o la an bɛ tɛmɛ n'an ka programme ye an b'an ka président ba wele n'o ye commission président ye Ahmad Kamara ale ka n'a ka discours kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na ale ka discours o bɛ kɛ arabukan na inshallah falyatafaddal mashkura. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء معالي السعادة الحضور المسؤولين أصحاب الفضيلة والعلماء السادة ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الإخوة والأخوات الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعداء لجنة الوكالات السياحية بجمهورية مالي أن أرحب بكم في افتتاح موسم الحج لعام 1448 2027 ميلادية، سائلا المولى عز وجل أن يجعله موسما مباركا وأن يوفق حجاج جمهورية مالي وحجاج المسلمين جميعا لأداء مناسكهم في أمن وسكينة وأن يتقبل منهم صالح الأعمال. إن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف عظيم ومسؤولية كبيرة، ونحن في لجنة الوكالات السياحية نجدد التزامنا بالعمل بروح المسؤولية والتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والعبادة والجهات الحكومية المختصة وجميع الشركاء لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بحجاج جمهورية مالي، بدءا
من مرحلة التسجيل والإعداد مرورا بالسفر والإقامة ووصولا إلى أداء المناسك والعودة إلى أرض الوطن سالمين بإذن الله. كما نتقدم بشكرنا العميق لوزير الشؤون الدينية والعبادات الدكتور محمد كوني والمدير لدار الحج الدكتور عبد الفتاح السيسي على ما يقومون به لتوفير وتسهيل الوسائل المختلفة ليتمكن الحجاج من أداء الحج في أمان. ونؤكد حرصنا على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج والتقيد بأعلى معايير الجودة والشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات بما يسهم في تعزيز ثقة الحجاج وتحقيق تطلعاتهم. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نعبر عن خالص تقديرنا وامتناننا للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على ما تبذله عاما بعد عام من جهود عظيمة في خدمة ضيوف الرحمن وما توفره من إمكانيات ومشروعات توعية وتسهيلات تسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان. وإن نجاح موسم الحج مسؤولية مشتركة تتطلب منا تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد واستهدار عزم الأمانة التي نحملها تجاه ضيوف الرحمن مما يعكس القيم الإسلامية النبيلة ويشرف جمهورية مالي وأبنائه. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يبارك جهود الجميع وأن يكتب النجاح والتوفيق لموسم الحج 1444-2027 وأن يحفظ حجاجنا في سفرهم وإقامتهم وعودتهم وأن يديم على جمهورية مالي الأمن والاستقرار والرخاء وعلى الأمة الإسلامية الخير والوحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anga président Bafo ka wale ɲuman nene arabukan cɛnyi fɔli nene kuma barikama ninnu fɔli ka masata ala deli a ye duwawu minnu kɛ kuma daminɛ a n'a laban ala k'a minɛ an ye ala k'a minɛ jamana ye an tɛ ɲinɛ an ka cɛdenw kɔ an ka finitigiw minnu bɛ front na minnu bɛ fan bɛɛ Mali fan bɛɛ u bɛ baara min na an bɛ duwawu k'u ye ala k'u kisi ala k'u tanga ala ka se d'u ma halisa an bɛ duwawu kɛ fɛn fɛn fatura ala ka hinɛ o la ala ka hinɛ o la ala k'u fara alijinɛnadenw kan minnu bananen don ala ka nɔgɔya k'u ye ala ka lafiya d'u ma. O la an bɛ tɛmɛ ni an ka programme ye i n'a fɔ a borodala cogo min na an bɛ an ka secrétaire général wele Moussa Ndiaye, le secrétaire général de la commission des agences de voyage du Mali a kana a ka discours kalan. An ka président ba chambre de commerce ale ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a fɔ a ka bisimila. Maju Sempara an b'a fɔ a ka bisimila. An b'a yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn a jɔlen don agence kɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen n'an wulila ka s'a ma su ani tile a b'a seko k'an ye a jɔra kunu a jɔra bi an bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ ye an dɔ ye ka d'a kan a balimakɛ ni o de ye Yade ala ka hinɛ la o fana ye agence tigi ye ala y'a miniji dɔgɔya an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ taabɔ bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa k'u ma. An b'a fɔ président i bisimila. An ka secrétaire général ale ka discours bɛ yen sisan inshallah o kuma na
an b'a fɔ falyatafaddal mashkura ale ka discours inshallah o bɛna kɛ français la ayiwa n'ale tilala président ka discours secrétaire général ka discours an bɛna an débrouiller ka bɛɛ lajɛlen ramasser kɛ bamanankan la mais an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka kumakan ninnu lamɛn secrétaire général bɛna discours min kalan tâche caman b'a kɔnɔ agent de voyage yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'u la u ye mun ni mun kɛ u jɔlen don da jumɛn na rôle jumɛn b'u la u ka effort ye jumɛn ye dans l'économie dans la société au Mali inchallah an bɛna faamuya caman sɔrɔ o la ala k'an bɛn sababa ma merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam. Assalamu ala sharfil muslimin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, les représentants de la presse, mesdames et messieurs, les responsables des agences de voyage, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est un honneur de prendre la parole devant vous aujourd'hui, au nom de la Commission des agences de voyage. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette cérémonie consacrée au lancement officiel de la campagne du Hajj 2027. Cette rencontre, désormais rituelle, s'inscrit dans la droite ligne des exigences de transparence, de responsabilité et de redevabilité que notre commission s'impose face à la presse, aux futurs pèlerins et à l'ensemble de nos partenaires institutionnels à l'aube de chaque saison 7. Mesdames, Messieurs, pour comprendre la force de notre engagement, il convient de jeter un regard sur le chemin parcouru. Né en 2002, au premier balbutiement des agences de voyage privées en République du Mali, notre commission s'est métamorphosée. Elle a grandi, s'est structurée et s'est fortifiée au rythme de l'expansion du secteur du pèlerinage. Aujourd'hui, la Commission est le cœur battant d'un secteur privé uni et hautement représentatif. Un bureau central de 44 membres, issus de 17 associations professionnelles, un réseau de plus de 477 agences agréées à travers le pays. Cette synergie remarquable permet à notre secteur de parler d'une seule et unique voix face aux autorités et aux partenaires, garantissant ainsi un encadrement professionnel rigoureux et cohérent. Ces 2 dernières années, l'introduction de la plateforme de gestion des quotas a marqué un tournant décisif en résolvant la question délicate de la répartition de quotas entre les agences. Certes, l'outil est perfectible et des efforts restent à accomplir pour optimiser la mise en œuvre. Mais cette transition a eu l'immense mérite de doter enfin le secteur du pèlerinage de textes réglementaires solides. À cet égard, nous saluons l'adoption de la loi sur l'organisation du pèlerinage au Mali, ainsi que la signature par le président de la transition de 2 décrets fondateurs, le décret numéro 20-22-03-41 PTRM, fixant les conditions d'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam, et le décret 20-22-03-17 PTRM, régissant l'organisation et le fonctionnement de la maison du Hajj. Dans cette même dynamique de modernisation et en réponse à la correspondance des autorités saoudiennes du 18 juillet 2025, nous invitons à définir notre modèle d'organisation. Notre commission a tenu une grande assemblée d'information le 2 août 2025 à la lumière de la vision 2030 du Royaume d'Arabie Saoudite qui place le secteur privé au centre de sa stratégie. Nos agences ont courageusement fait le choix d'appliquer un système hybride, étatique et privé via les sharikats pour le Hajj 2026. Une audace qui témoigne de notre maturité. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Il repose sur un cadre de concertation permanent entre la maison du Hajj et notre commission. Ce dialogue s'est institutionnalisé grâce à la création d'un comité de suivi et évaluation, renouvelé chaque année par arrêté ministériel. Ce mécanisme est la preuve par l'exemple qu'une collaboration franche et vertueuse entre l'État
et le secteur privé est le seul levier capable de hisser l'organisation du Hajj malien vers les standards de l'excellence. Distingués invités, qu'il me soit permis de rétablir une vérité que les chiffres soutiennent avec force. Le secteur privé est le premier acteur, le premier financeur et le premier encadreur du Hajj au Mali. Voyez vous-même la réalité des faits. Sur un quota total de 13 323 Maliens, les agences de voyage privées prennent en charge, transportent et accompagnent 11 323 pèlerins, soit 85% du quota national. Pourtant, face à cette écrasante responsabilité, le principe de proportionnalité s'ouvre d'un déséquilibre profond, alors que les normes saoudiennes imposent rigoureusement un encadreur pour cent, la filière publique bénéficie de 132 délégués pris en charge par l'État pour seulement 2000 pèlerins. En écho, pour nos 11 323 fidèles, seuls 12 prises en charge de délégués nous sont accordés. C'est une équation que nous devons rééquilibrer ensemble. Sur le plan financier, notre contribution à l'effort national est colossale. Chaque année, les agences de voyage privées versent à la maison du Hajj une contribution globale de 452 920 323 francs CFA, soit 40 000 francs CFA par pèlerin. Pour la seule année 2026, des 348 agences participantes ont acquitté un montant de 34 800 000 francs CFA au titre des frais des dossiers. Au-delà des chiffres, c'est la recherche de la qualité qui nous anime, de la restauration à l'acheminement, en passant par un hébergement de premier choix, à proximité immédiate des harams de la Mecque et de Médine. Mieux encore, notre secteur fait preuve d'une audace logistique unique dans la sous-région ouest africaine en négociant directement des vols charters dédiés. Enfin, nous sommes fiers de notre impact socio-économique, créateur d'emplois pour la jeunesse diplômée malienne. Nous sommes des contribuables exemplaires et reversant régulièrement impôts, taxes et cotisations sociales à l'INPS pour le développement de notre parti. Mesdames, Messieurs, aimer son pays et son secteur, c'est aussi avoir le courage de nommer les faiblesses pour les corriger. Notre élan se heurte encore à des obstacles majeurs que nous portons solennellement à la connaissance de l'opinion et des autorités. L'interpersistance dans le traitement des inscriptions qui paralyse la planification logistique de nos agences et stresse les pèlerins. Une forme de concurrence déloyale de la part de la maison du Hajj qui opère sur les mêmes segments commerciaux que nos agences privées sans toutefois être soumises aux mêmes obligations fiscales et charges d'obligation. Les modalités de participation de la maison du Hajj à la plateforme de gestion méritent d'être clarifiées pour garantir l'équité. La Commission n'est pas dans la confrontation, elle est dans la proposition. Nous appelons à un dialogue refondé, sincère et immédiat sur ces points, car l'intérêt supérieur du pèlerin malien doit primer sur toute autre considération. C'est fort de ce bilan, empreint de dynamisme et d'une vigilance réaffirmée, que la Commission des agences de voyage déclare officiellement ouverte ce jour la campagne du pèlerinage 2027. Cette nouvelle saison s'articulera autour d'engagements clairs et non négociables. Nous lançons un appel pressant. La clôture définitive est fixée au 20 décembre 2026. Au-delà de cette date, par respect pour le délai saoudien, aucun dossier ne pourra être traité. Nous renouvelons notre serment collectif pour un accueil digne, un transport sécurisé, un hébergement de proximité et un engagement sanitaire irréprochable. Nous intensifierons nos échanges au sein du comité de suivi et évaluation pour que 2027 soit l'année de la parfaite coordination. À l'aube de cette campagne,
la Commission lance un triple appel aux futurs pèlerins. Placez votre confiance entre les mains expertes des agences membres de nos 17 associations agréées. Elles sont vos uniques interlocuteurs légaux, garants d'un voyage spirituel et sécurisé et professionnel. Aux autorités publiques, accentuez votre soutien au secteur privé à travers des mesures d'exonération ciblées et une simplification administrative des procédures d'inscription. À nos partenaires, compagnies aériennes, prestataires saoudiens, banques, renforçons notre alliance pour faire briller la bannière du Mali au lieu saint. Avant de clore mon propos, la Commission tient à exprimer sa profonde et déferlante gratitude au président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement de transition. Messieurs, merci, Monsieur le Président, pour l'attention bienveillante et hautement stratégique accordée à l'organisation du Hajj. Votre quête constante de dialogue et votre écoute face aux préoccupations des agences et des fidèles prouvent que le bien-être spirituel des Maliens est au cœur des priorités de l'État. La Commission réaffirme sa totale disponibilité à marcher à vos côtés pour parachever cette œuvre grandiose. Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, merci pour votre présence massive. Vous êtes le pont entre notre action et le peuple malien. Nous savons pouvoir compter sur votre rigueur pour relayer fidèlement ce message. Merci également à la Maison d'Iage, même si elle n'est pas présente. À nos partenaires institutionnels pour la qualité des débats qui nous font grandir. Voilà. Et la Commission se tient désormais à votre disposition pour répondre à vos questions. Je parle des journalistes, bien sûr. Voilà. Que le Tout-Puissant bénisse le Mali et qui nous aide à éradiquer ces fléaux qui nous perturbent énormément. Je vous remercie pour votre aimable attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Secrétaire général, pour votre discours tant remarquable qui n'a laissé aucune préoccupation par rapport au secteur. Merci. Ambe, anga secrétaire général fo ka wale ɲuman dɔn a ka nin discours in na. Ne tubabukan cɛɲi discours min ni a ma fosi to yen agence ka préoccupation na secteur mago bɛ min na a jɔyɔrɔ ye min ye fo a ka a da se u bɛɛ lajɛlen ma o la i n'a fɔ an ye layidu di cogo min na ayiwa an bɛna an débrouiller ka a fɔ todunkan na k'a bayɛlɛma todunkan na. Secrétaire général ani président o ye kumakan daminɛ ni jama foli ye ka aw bisimila k'aw fo aw ka déplacement la k'aw fo yɛrɛko la ka d'a kan olu bɛ aw ka baara de la k'aw ni ce aw ni baraji aw nali ni lancement in kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko ni sigi min ni an b'a kɛnɛ kan tilennenya sigi de don bɛn sigi de don waleɲuman dɔn sigi de don sigi in i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye agence de voyage u baara ɲɔgɔnw ye ka olu fo k'u waleɲuman dɔn sigi in a kunba dɔ ye o ye o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a jira k'a fɔ agence de voyage depuis 2002 i k'a dɔn k'a fɔ u faralen don ɲɔgɔn kan ni commission ba in kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka kɛ taabolo kelen ka kumakan kelen fɔ ka kɛ fanga kelen ka d'a kan u y'a faamuya k'a fɔ ko cɛ kelen e tɛ se ka foyi kɛ min b'i nafa n'an farala ɲɔgɔn kan k'i k'a dɔn k'a fɔ k'o de ye fanga ye donc commission a ye baara kɛ ni o de ye a ye baara kɛ n'o hakilila de ye depuis o wagati
a bɛ bonya ka taa de a bɛ kɛ fɛnba de a bɛ ka nafa de ɲɛ a yɛrɛ ye ka nafa ɲɛ a ka tɔndenw ye a ko bi ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ commission ale de ye kumada ye agence de voyage bɛɛ lajɛlen kumada de don secteur kɔnɔ agence de voyage fɛn o fɛn ni o de bɛ hiji kɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ commission kɔnɔ bɛn kɔnɔ karama kɔnɔ a tɔn in a sigilen don bureau exécutif b'a la o bureau exécutif in ko o ye mɔgɔ 44 cɛw ni musow olu faralen ɲɔgɔn kan wa o bureau exécutif in o jama bɔra association 17 de kɔnɔ ka d'a kan association de b'u ka jama bila ka taa représentant bila ka taa commission kɔnɔ a ko k'a fɔ ko i k'a dɔn agence de voyage an bɛ don min na i ko bi agence de voyage min ni a lakodɔnnen don ko jamana ye papier d'a ma ka yamaruya d'a ma n'o an b'o f'o ma ko agrément ko o hakɛ bɛ taa 477 la o tɛmɛnen kɔfɛ a ko k'a dɔn k'a fɔ ko commission in ko ale de yamaruyalen don ka kuma jamanadenw ani jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma agence de voyage ani agence de voyage partenaires ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an ye partenaires minnu an y'olu nommé sisan ni ko nana ni o degun bɛ agence de voyage kan walima u bɛ fɛ k'o de ɲini pour que ka u yɛrɛ lafiya pour que ka u ka secteur développer i ka dɔn k'a fɔ commission o de yamaruyalen don wa commission a bɛ k'o baara kɛ ni sɛbɛ ye a bɛ k'o baara kɛ ni cɛsiri ye a bɛ k'o baara kɛ yanni a seko bitamajira bɛɛ lajɛlen la a ko k'a dɔn k'a fɔ ni san damadɔ min ni an bɔra a la san damadɔ tɛmɛnen commission a y'a ɲini k'a yɛrɛ dilan ka d'a kan ale yɛrɛ de wulila ka cɛsiri kɛ k'a fɔ anw bɛ secteur min na a kuma cayalen don tiɲɛ don mɔgɔ dɔw bɛ ka don anw na olu tɛ ka ko in kɛ a cogoya la ko tigakisɛ kelen yanni a bɛ tigakisɛw bɛɛ toli a hukumu la commission ko an k'a lajɛ k'an yɛrɛ dilan cahier de charge nan'o la u ko tuma na an ka dossier dɔw ɲini min bɛ jamana yɛrɛ ka sariyaw k'a jira k'a fɔ ko jamana kɛmɛ k'i autoriser fiscalitéw nan'o la kitisiw nan'o la fɛn wɛrɛw nan'o la donc o ka kɛ dossier ye pour que ka ko in k'a sɛnsɛn hijiden dɔ kana sɔrɔ min ni e bɛ ta ka taa Makan ka t'i fili ye mɔgɔ kana sɔrɔ min ni e de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ k'a ɲagami donc commission y'o baaraw kɛ mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko commission y'a ye k'a fɔ ko o fɛnɛ ko o limitelen don commission wulila ka réunion kɛ ka réflexion kɛ o tuma na ko ka na ni hakilila wɛrɛ n'o de ye plateforme ye plateforme min n'a b'a mɛn wagati bɛɛ plateforme k'i k'a dɔn k'a fɔ ko commission de ka hakilila don a bɔra commission de la commission ka sɔrɔ k'a ta ka taa n'a ye ɲɛmɔgɔw fɛ yen a bɛ se ka waleya cogo min na donc ko a b'o o foli kɛ ka lase bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ni o de ye ka sariya di hiji yɛrɛ ma hiji ka bila sariya dɔ kɔnɔ min ni a reconnu don ko o de nana ni loi créée ko commission ma to ko a la ka d'a kan commission ye cɛdenw bɔ ka taa fo CNT la ka taa loi ninnu défend min ka ɲi agence de voyage ma min ka ɲi secteur ma u y'a ɲini o ka don a la min ma ɲi secteur ma n'o tun b'a la o y'a ɲini o ka bɔ a la ko a ka dɔn k'a fɔ ko commission y'o baara kɛ wa a b'o cogo la loi créera o cogoya de la assemblée fɛ ka tila ka na décret créé signé président fɛ a ko a bɛ président de la république président de la transition fɔ o la kosɛbɛ le général d'armée Assimi Goïta ko a b'o fo k'a wale ɲuman dɔn ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen u ye baara mun kɛ yanni secteur ye ka d'a kan ko siga t'a la loi minnu ni olu créera ani décret min ni a créera
o kɛra fɛnba ye min bɛ secteur in ka professionnaliser ka secteur in ka bila a minɛn kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye le 2 août mois d'août o tile filanan 2025 k'i k'a dɔn k'a fɔ ko commission ye kibaruya sɔrɔ yani le 18 juillet excusez-moi le 18 juillet 2025 commission ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko hiji kɛcogo k'a ye ɲɛda kura sɔrɔla la fɔlɔ an tun bɛ hiji kɛ bɛɛ bɛ a kɛ maison de haji fɛ o tuma na ko ɲɛda kura min sɔrɔla le 18 juillet ne o kibaruya sɔrɔla commission ye kibaruya sɔrɔ o de ye k'a fɔ ko sisan agence privée anw ye privée ye o tuma na privée bɛ se ka taa baara kɛ ni privée wɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ maison de haji fɛ maison de haji o bɛ kɛ observateur de ye ou bien superviseur de ye wa na o cogoya kelen na choix fila de dira privée ma agence de voyage ma i ka taa négocier ni société saoudien dɔ ye o tuma na anw b'an ka hiji kɛ n'o ye an b'an ka prix négocier an b'an ka fɛn bɛɛ négocier maison de haji tɛ foyi négocier en place la data si la n'an bɛnna min kan an bɛna a jira a la a bɛ kɛ superviseur ye o tuma na choix fɔlɔ in kɔrɔlen min ni o bɛ yen ou bien an bɛ to maison de haji fɛ ani maison de haji ka baara kɛ donc ko tuma na commission ye kibaruya sɔrɔ le 18 juillet 2025 commission a ye assemblée kɛ ka d'a kan cidenw de don u tuma ka décision foyi ta u ka base kɔ k'u ye base wele le 2 août 2025 o tuma na k'o kibaruya da mais ni kibaruya ba in k'i k'a dɔn k'a fɔ ko kibaruya in bɔra saudiya de la saudiya mɔgɔw ɲɛmɔgɔw hiji yɛrɛ développeli kama ani olu yɛrɛ ka vision kama n'a bɛ f'o ma ko 2030 o tuma na k'u y'a boloda o hukumu de la donc k'o kɛlen tuma min na agence dɔw y'a laɲini ka taa u kolo la o tuma na an b'an ka société ɲini ani société wɛrɛ saudiya an n'olu bɛ baara kɛ maison de haji bɛ kɛ superviseur ye agence dɔw ko jama dɔw ko anw bɛ taa maison de haji fɛ o tuma na ɲina o kɛra 2026 an y'a ye k'a fɔ kuma caman kɛra o la o de bɛ wele ko haji sharika minnu ko an bɛ taa an kolo la an bɛ fɛn kɛ donc a ko ko commission jɔr'o la commission ye a seko bɛɛ lajɛlen k'o la wa a k'a dɔn k'a fɔ o hakilila in k'a soutenir a bɔra commission de la hakilila fɛn fila bɛɛ groupe fila bɛɛ commission de ye mɔgɔ désigné commission de y'a piloté o tɛmɛnen kɔfɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ o baara ninnu kɛra hali n'a sɔrɔ gɛlɛya ninnu sɔrɔla la k'a bɛɛ lajɛlen kɛra succès ye o tɛmɛnen kɔfɛ décret kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ commission ani maison de haji min ni sigikun foyi t'a la structure min don ale bɛ dɔrɔn ka hiji de organiser donc commission ni a bɛ ka kuma ka d'a kan autorités u sen n'u bolo de ye maison de haji ye donc commission ni maison de haji ko fadenya t'an ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya de bɛ yen hijidenw ani